हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुझे आपर सस्ता यूट्यूबर राकेश। मुझे आसी अनुगुल बंतला पीएस जोड़ी रोचे कि आम बड़ कंथगोल ग्राम जोटा भसाणी आम पालन हो कार्तिकेश्वर। चलतु देखा डीजे आम सिविजन केमी कौन भसाणी प्रोग्राम हो। चलतु देखा नाचना पड़ेगा।
DJ Amit. DJ Vicky. DJ Amit. जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जो भगवान का नाम दुनिया आरंभ हुए ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହୁଏ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତିକାରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଇଥିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Remix by DJ